बाणावलेचो आमदार वेंजी विएगशान आचारसंहितेचो उल्लंघन केल्याचो आरोप कलेक्टर आणि वेचणूक अधिकाऱ्यान करत ताका शोकोस नोटीस जारी केल्ली। 48 वरात जाप दिवपाचो आदेश दिल्लो। कुडचड्या जागरूकताय मोहीम करताले, भौशीक बसका न्हय अशें म्हणत वेंजीन बुधवारा जाप दिली। उत्तर आणि दक्षिण गोयची उमेदवारी आमी जिखून दाखयतली, वेंजीन विश्वास उक्तायलो। पळयात पुराय बातमी। ते दीस कुडचड्या जेन्ना कॅम्पेन केल्ली, पयलीं पेट्रोल पंपाक आसले, थिंगसून बाजारांत गेले, थिंगसून आमी शिवाजी सर्कलाक गेले। हो जो कॅम्पेन अवेरनेस ती आनी ही अवेरनेस करता आसतना आमी एक धाकटोसो स्पीकर उजा करताले, ताका कांयच लेस देन 50 डेसिबल स्पीकर। इट वॉज जस्ट टू क्रिएट अ प्रोमो ऑफ इंडिया एअरलायन्स आनी आमकां जो बॅनर आसलो तेजे इंडिया एअरलायन्स म्हणून बरयलो आसलें। आनी ही एक फर्स्ट कॅम्पेन न्हू, दीस इज पास्ट लास्ट 10 days वी वर डुईंग इट। आनी ते दीस थिंग सारके सिंगम जावन आमगेले गोंयकार भाव पुलिशे युनिफॉर्म घालून आनी डुईंग इलेक्शन ड्युटी आयले, थांबयले, आम तरी पूण कंटिन्यू केले। आनी आज कितका म्हळ्यार आमकां शो कॉज नोटीस काल धाडल्या आनी विदीन 48 hours आय हॅव टू रिप्लाय। सो वी हॅव रिप्लायड टू देम सेईंग दॅट देट वॉज नो पब्लीक मिटींग। आज जे तुम चोवपाक गेले जाल्यार ही इंडिया एअरलायन्सा इतली भिलो आहाय, इंडिया एअरलायन्सा भिवून ते आतां शो कॉज देखून काडपाक लागले। वयल्या MLA जावन डायरेक्ट दे आर सेंडिंग शो कॉज नोटीस टू मी एंड दॅट टू विथ द ब्लेटंट लाय। देर वॉज नो पब्लीक मिटींग, देर वॉज नो लाउड स्पीकर। इतली कापस्तात तेंगेली की भिवपाची। सो हाल भितरी घातले कडेन म्हाका आज जोरी तर एशको शो कॉज नोटीस काटाय डायरेक्ट टू द MLA and by putting false allegations coming from the collector's office. So I think we strongly condemned. At the same time we would like to tell the BJP government ki ami tuka bienat, we do not scare you and you are scared and you are worried. Campaign कोमेस जातींगा तू शो कॉज नोटीस कोमेस केली आमदारां धाडपाक, तुगे परिस्थिती कितें जातली ती चोय। गोंयच्या लोकांक आज कळपा बरें। आनी BJP सरकाराक आज आमी सांगो सोदताय, यू ऑल आर लुजींग बोथ युअर सीट्स, नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा दोन्ही सीट इंडिया एअरलायन्स आज जिखोवन तुमकां दाखयतली। कित्याक लोक तुमचे विटलो हा, कुडचोरे लोक आनी चोयलो हा ते दीस कॅम्पेनिंगाक लोक सगळे ताळयो मारून सगळ्या कडेन उलयल्ले आनी कुडचोरी लोक तुमकां दाखयतलो आतां मत मारून आख्या सावथाचो नॉर्थाचो लोक तुमकां दाखयतलो। हें तुमां शोकॉज धाडटे वी कंडेम and we have given you a reply that there was nothing like this held and we are fearless. We will continue our campaign for India Airlines and support our India Airlines partners. आम्ही मडगांव कलेक्टरेटच्या ऑफिसान आसात। द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आणि रिटर्निंग ऑफिसर ताणे आमचो ऑनरेबल MLA फॉर बेनावली कॅप्टन वेंजी विएगस हांकां शो कॉज नोटीस काडली कालचे डेटीन, सांगून की कुडचड्यार पब्लीक मिटींग जाली आणि लाउड स्पीकर यूज जालो म्हणून। ही ब्लेटंट लाय आसा। कुडचड्यान जे तारखेर तांणी घातला ते तारखेर खंयच पब्लीक मिटींग जावंक ना आनी एक एम्प्लिफायर यूज जावंक ना। हो क्लियर कट हॅरेसमेंट आसा आनी ताचेर निशेध करून आमी प्रेस काडलेलें आनी आज त्या शोकॉजाक रिप्लाय दिवपाक पर्सनली ऑनरेबल MLA कॅप्टन वेंजी विएगस डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आणि रिटर्निंग ऑफिसर हांकां मेळपाक आयिल्ले, पूण ते हांगा ऑफिसान नात आनी आमी कॉपी तांचो PA जी आसा तिजे कडेन आमी ही कॉपी सबमीट केल्ली आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।